Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia hari Khamis 7 Januari 2020. Seperti biasa bersiaran langsung di TVS Astro saluran 122. Saya Jonathan Ding, saya akan menemani anda selama 1 jam, dan kepada anda yang belum lagi mengikuti kita di laman sosial, boleh ikuti kita di Instagram dan juga Facebook Sejahtera Asia, dan kepada anda yang mungkin terlepas siaran kita sebelum ini, boleh saksikan kami di YouTube Sejahtera Asia. Baik, seperti biasa kami akan mulakan dulu dengan perincian berita ringkas, dan kami akan mulakan dulu dengan perkembangan COVID-19 di Malaysia. Baik, semalam Malaysia merekodkan kes harian baru COVID-19 tertinggi iaitu 2,593 kes, menjadikan jumlah positif COVID-19 di Malaysia sebanyak 125,438 kes. Selangor masih merekodkan kes harian baru tertinggi iaitu sebanyak 965 kes, diikuti oleh Johor 571 kes dan Sabah 405 kes. Terdapat pertambahan 4 kes kematian pada semalam, menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 513 kes. Sehingga hari ini, kata Dr. Nur Hisham, terdapat 141 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU, di mana 67 kes memerlukan bantuan pernafasan, dan bilangan kes sembuh setakat ini adalah semalam adalah seramai 1,129 kes. Baik, kita teruskan lagi dengan perkembangan COVID-19 di Sarawak. Semalam, Sarawak merekodkan 5 kes baru positif COVID-19, di mana 2 di Kuching, 2 di Sibu, dan 2 di Miri dan 1 di Sibu. Dan jumlah kes di Sarawak setakat ini adalah seramai 1,166 kes. Dan itu adalah antara perkembangan COVID-19 yang kami nak kongsikan kepada anda. Dan selain daripada itu juga, 400 sukarelawan diperlukan untuk mengambil bahagian dalam percubaan vaksin COVID-19. Menurut Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS, Dr. Chin Zin Hing, percubaan vaksinasi akan dimulakan pada pertengahan Januari. Dalam tempoh pelaksanaan ujian cubaan itu, sukarelawan terlibat dikehendaki hadir ke Hospital Umum Sarawak sebanyak 6 kali. Jadi kepada anda yang mungkin nak jadi sebahagian daripada sukarelawan vaksin untuk percubaan, bolehlah hubungi Hospital Umum Sarawak. Baik, pada pagi ini pelbagai topik menarik yang akan kami kupaskan kepada anda. Jadi teruskan setia bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Berehat sebentar, kita jumpa selepas ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi. Gas, apa khabar Gas? Selamat pagi. Khabar baik. Semalam dengar cerita ada rancangan baru, Gaspirasi. Mungkin boleh kongsikan pada penonton. Betul. Jangan lupa untuk saksikan Gaspirasi, satu rancangan bual bicara yang kita akan bersama dengan para personaliti. Kita nak kongsi kisah hidupan mereka, tak kisahlah suka dan duka, tapi apa yang pasti di pengakhirannya nanti kita boleh ambil inspirasi daripada cerita mereka. Dan semalam kita bersama dengan pemain bola sepak profesional Joseph Kalang. Dan antara pengisian yang kita boleh dapat semalam adalah, orang kata jangan pernah takut untuk berjalan lambat, tapi takutlah jika hanya berdiri diam, dan ingat usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Itu Gaspirasi. Tapi hari ini, pagi ini, hari yang baru Sejahtera Asia. Topik kita yang seterusnya, John, dua bakat cilik, apa perancangan mereka selepas mengungguli anugerah filem antarabangsa. Jadi kita bersama dengan Magres Sawit dan Nabiatul Dania Zulfika serta guru mereka iaitu Cikgu Ridwan dan Cikgu Wan Dini. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar? Terima kasih kerana sudi datang. Meriah Sejahtera Asia ramai hari ini. Ni, kita nak tanya dulu kepada dua bakat cilik ini, John. Apa perasaan hari pertama, minit pertama, mungkin cikgu yang call memberitahu bahawa anda berdua memenangi anugerah ini? Magres, silakan. Perasaan. Oh, nervous dia pagi-pagi ni. Boleh kongsikan, Magres, apa perasaan kita bila kita menang? Cikgu kita madah, kita menang anugerah ya.
Terujalah dan bersyukur kepada Tuhan atas kejayaan ini dan kepada guru-guru pembimbing kami iaitu Cikgu Ridwan dan Cikgu Wandini. Lebih-lebih lagi kepada guru-guru dan rakan-rakan yang sentiasa memberi sokongan dan memberi dorongan. Dan kepada ahli keluarga kami yang sentiasa memberi kata-kata semangat dan memberi sokongan kepada kami. Ini adalah kejayaan kita bersama. Betul. Ini adalah kejayaan kita bersama. Baca pun dah macam baca teks dekat kelas dah. Cute je. Okey, Nabiatul. Dengan cerita kisah filem pendek ini berkisarkan persahabatan antara dua orang. Mungkin itu mengisahkan dalam filem itu Sarah dan Bibi kan? Ya. Mungkin itu juga mengisahkan persahabatan antara Nabiatul dengan Grace. Dalam dunia sebenar awak. Cerita. Malu-malu dia Jol. Macam kenal Bibi macam mana cerita. Dan dunia Mungkin sebenar. cikgu Cikgu boleh mungkin terangkan lah. cikgu Ridwan lah boleh terangkan. Dia sebenarnya mula bersahabat sebab Bibi ni dia daripada sekolah lain sebenarnya dia. Kemudian bila dia pindah start tahun bila Bibi pindah tak ingat. 2018. 2018 tak pindah. Start tu lah mula dia punya persahabatan tu orang cakap jadi BFF lah kat sekolah. Ni apa Nabiatul memang ada pendiam sikit tak, cuma segan lah kan. Segan. Faham. Tak apa. Tapi kita tengok sekarang dekat media-media, kat radio, Betul? busy diorang ni. Baik, tapi kita nak tanya juga tak, mungkin kepada cikgu, mungkin boleh jawab. Macam mana tercetusnya idea untuk hasilkan filem animasi ni? Mungkin cikgu Wan boleh jawab? Okay, dia asal dari bengkel apa? Bengkel Dista yang dijalankan pada 24 hingga 27 September. 24 hingga 27 September di 56 Hotel di Kuching. Pada tahun 2019 dan bengkel tu dijalankan bawah anjuran BTP, Bahagian Teknologi Pendidikan Sarawak, SMA dan Master, Menteri Pendidikan Sarawak. Dari situ dia bagi 2 hari untuk teori dan 2 hari untuk praktikal. Selama 2 hari praktikal tu ada rakam dan buat animasi tu dan seterusnya 8 hari lagi disambung di sekolah. Oh, jadi dia macam satu kursus. Tapi 4 hari saja untuk belajar. Ke memang sebelum ni memang dah ada skill-skill asas untuk hasilkan ke macam mana? Macam mereka berdua ni dah pernah sebelum ni ada pernah menghasilkan animasi Hanabi. Okay. Tapi mereka sebelum ni 3 orang. Ada Mac Grace, Nabiatul dan seorang lagi Avilian. Waktu tu 3 orang untuk digital storytelling animation. Kali ni 2 orang. Jadi mereka dah ada pengalaman lah. Cikgu orang Terengganu. Asal. Lahir. Macam mana kau tahu? Daripada dia punya lorak tu kan. Percakapan. Don't Masih open the aircon, don't open the door when the aircon is on. Kau macam Cikgu Wan. Ya, Orang Wan kata nak buat apa kat perasaan dapat berbakti di Sarawak lebih-lebih lagi di kawasan luar bandar ni? Alhamdulillah syukur. Dia macam satu peluang juga untuk satu lebih tenang sikit dari bandar. Bandar macam banyak jam ke. Di luar bandar ada mungkin lebih tenang sikit. Itulah ada juga kelebihannya tenang di kawasan luar bandar tetapi yang lebih penting cikgu berbakat macam inilah yang dapat mengangkat orang kata bakat-bakat terpendam dalam kalangan anak-anak muda kita iaitu seperti Mac Grace dan Nabiatul. Pemberian insentif RM25,000 oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg setelah mereka memenangi anugerah ini. Mungkin boleh diceritakan perancangan itu Cikgu Ridwan. Okey, bagi perancangan kita lihat dululah sebab perancangan ni perancangan tu ada and then kita akan berbincang dululah dengan pentadbir macam mana. Sama ada kita tempat perancangan tu memang kita mungkin akan sambung ke animasi yang kedua ataupun akan menghasilkan animasi yang barulah. Sebab mereka pun sekarang ni dah akan ke sekolah menengah. So kita akan kehilangan dia, mungkin kita akan ambil dia macam mana nanti akan Tahun depan dah sekolah menengah dah. sekarang ni sudah dia tahun sebenarnya. ni? Tahun ni yes. Tahun 2021. Ini datang baru kan, jangan lupa. Dah sekolah menengah. Maksudnya nasib baik orang kata UPSR dibatalkan kan. Jadi di sekolah menengah juga mereka mempunyai perancangan untuk menyertai kategori untuk sekolah menengah mungkin? Itu tak pasti juga sebab dia lebih kepada guru dia di sekolah menengah lagi lah. Sebab kalau kami ada perancangan mungkin nak ambil dia waktu petang ke untuk
untuk kami shoot balik cerita lain lagi lah. Ada kemungkinan lah. Ada kemungkinan lah. Sayang sebenarnya kalau tak teruskan bakat mereka ni. Baik, jadi difahamkan juga untuk filem animasi ini digunakan teknik rotoscoping. Mungkin boleh kongsikan apakah rotoscoping itu? Okay, secara asasnya rotoskop ni macam kita rakam dulu video live action, lepas tu kita trace balik, lukis balik setiap satu frame. Macam kami rakaman asal 30 frame per saat, convert kepada 12 untuk jimat sikit masa. Jadi 12 keping satu saat, dalam 5 minit filem tu dalam 3,000 lebih keping perlu lukis. Jadi lukisan tu dilakukan oleh tangan ke Ya, pakai tangan, pakai tangan. Kita kami berempat lah buat. Lukis penat sikit, tukar orang lain. Penat lukis, tukar lain. Ada 2 laptop pun guna. Laptop saya dan cikgu dua. Okey, kita nak dengar juga ni suara daripada kedua-dua bakat cilik kita ni. Okey, Mak Grace, mungkin pesanan Mak Grace kepada adik-adik di luar sana yang mungkin nak jadi macam Mak Grace juga, apa yang perlu tidak pola Mak Grace? Berusaha nak. Mesti kreatif. Berbincang betul lah. Mungkin pesanan untuk kawan-kawan di sekolah. Saya berharap kepada semua rakan-rakan yang ada di sekolah akan menyertai pertandingan seperti kami ini. Dan mungkin kepada Nabiatul, dah beli barang sekolah untuk sekolah menengah tahun depan? Dah beli dah? Sebenarnya masih belum. Belum beli lagi? Sebenarnya hari ini. Hari ni. Tapi barang masih boleh pakai lagi yang sebelumnya. Okey, terima kasih Terima Nabiatul, terima kasih Mak Grace, Cikgu Ridwan dan Cikgu Wandini. Kita harapkan agar orang kata ini dapat memberi inspirasi kepada anda bahawa sebenarnya anak-anak muda ni berbakat sebenarnya dan bakat mereka itu perlu kita temui dan serlahkan di peringkat yang lebih tinggi. Betul. Jadi kita akan berehat sebentar selepas ini bersama dengan tetamu kita yang seterusnya hanya dalam Sejahtera Asia. Jumpa selepas ini. Jom kita main sama-sama. Aku ada batu seman. Nanti aku ajarkan kau main. Nak tak? Aku Bibi. Nama aku Sarah. Terima kasih, Bi. Yes, aku dapat semua Sarah. Tengok ni. Aku akan jaga persahabatan kita macam aku sambut batu-batu ni. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Pastinya kami alu-alukan sebarang komen dan cadangan anda untuk dihantarkan kepada kami di Instagram dan Facebook Sejahtera Asia. Kalau tadi kita bersama dengan Mak Grace dan Nabiatul, dua bakat cilik dari Sarawak. Sekarang ini kita bersama dengan Encik Jason Kong, President of Association of Kindergarten Operators AKO Sarawak. Dan kita nak berbicara mengenai apa persediaan terutamanya oleh golongan ibu bapa yang perlu mereka lakukan untuk masuk ke tadika bagi sesi tahun ini, tahun 2021. Apa khabar Encik Jason? Hello. Good morning. How are you today? Good? Yeah, good. So, we want to know about of course, about the SOP. So, what are the SOPs that will be practiced in the kindergarten this year? Okay, so this year it's not very different with last year because last year, since after the school had started to reopen on July, we received SOP from KKM, from KPM, and also KPK. So we have combine all these things together. So, of course, we know the main standard SOP we have in the market is that children will have a social distance. You need to have this face shield or mask. And then when they come into premises, they need to
wash the hands, okay, make sure it's clean, of course, the temperatures and so on. So these are all very basic. But what the main thing is that how can we help the children to prepare? That's a very important thing because before, when the schools start reopen, when we have online classes, schools run through these educations with the children on how do you keep yourself to be hygiene, what need to be done, what is social distance and so on. Why do they need to practice all this? Because it's very important to them to understand. Now, the next step is when they come into school, what should they do? How do they interact and so on? Because it's very different with how it used to be. How you used to be and so on. So that's the need to be educated. So far in operations in the school compound is okay. Because after certain times, after they practice, they can do it. It's not the problem. So what's the main thing that we did extra is making sure that, because this is a boundary that we can control. But there are another part that we can't control is from outside contacts, which is very important. Exactly. So what we did is we make sure that children, the parents, often do declarations to us, which means that weekly, the parents have to do declarations, making sure that their health are okay, they have no close contacts with anyone, even with the family members, which they are staying together in the same household, because their siblings, their parents, uncles may be in touch with someone or due to the work. So we make sure that they declare. Parents have to work together closely with the operators, making sure that they have no contacts, no symptoms, and so on. Now, if there is any suspect, then we will not allow them to come to the school. Now, this is to prevent contacts from going into the school. So from the first round, we make sure this happens. So the inside the compound is something that we can control. So outside is, once we can eliminate that, we can filter that, then it will be safe. So maksudnya aspek persekitaran di luar itu yang tidak dapat dikawal oleh pihak Tadika. Jadi in order to control this more strictly, can you explain about the process of gatekeeping before the students come into the kindergarten? So every morning, during the night and morning, we will ask the parents normally to do, fill in the logbook, which means that they have in-house, they have to take temperature and make sure there's no symptoms and so on. Now, only that they can bring into the school. Now, when they reach the school, now parents and adults are not allowed to go into the compound. So we just drop off and we have teachers to bring them in. Now, it will be one by one, okay? When they bring in, temperature check, making sure that they clean their hands and so on, everything clean, sanitized, even the things that they bring, only that we bring them in. Okay, so every day when they reach the compound, temperature are checked, making sure there's no symptoms and so on. Now, if let's say there are symptoms, then we will ask the parents to bring them back first. Okay, so that is to make sure that they're done. So after the school, same thing again, checking everything, taking temperature, then only when they go back. So it's a very close, cooperative works between the school and the parents. Okay, we would like to know, is there any challenges? Is it a challenge? Is it a challenge to actually educate the kids to practice physical distancing? Because we know kids like to play together. They like to hug, run together and stuff. Yes, so is it a challenge? Like how do you educate them to cannot be near to each other? Yes, okay, so that's why educating the children is very important. Now, we need to let them understand why there's changes in that. Let them know what's the seriousness and what will happen. So once children are trained for a certain period of time, after 7 days, a week plus, doing the repetitive same things that they have to do, children are okay, because so far at the moment in a school, children knows when they get close, they will know, okay, social distance, because they understand. So it's easier to train kids than adults. Do you agree with that? Because I agree. Yeah, because kids, they listen. Yeah, so they're just like white paper, you just give them anything, okay, they just quite follow. easily to adapt. Yes, it's easier. Now, so far in the school, we don't see that's a huge problem now. But it's on the cooperating with the parents, that is a major part. Is there any visual aid like for the kids to learn about the new norm? Oh, okay. So the main thing is that aside from social distance, like
making sure that the hygienes are clean, washing hands and so on. These are often practiced in the school, even before COVID, because we have hand, foot, mouth disease and so on. So these are a very normal procedure actually exercise in the school. It's just that the difference about this COVID is that we have more extra layers, other things that we need to practice. So of course we have signage. Sometimes time to time we show them videos. Of course, giving them some what do you call reminders and times and so on. But after a period of time, the children are all okay with it. They're used to it already. Yeah, they're used to it. Yep. No problem. As long as it comes to school, follow procedures, yeah, they are okay. But do the children use face masks or they use face shields? Yes, they do have face shield or face mask. It depends because sometimes it would not be very comfortable for children to wear face masks all the while, so they can swap to face shields or sometimes a face mask. But the main thing is that children they have a distance. And the compound they have will be their own compound. Now, just like doing works, let's say doing exercise, they will have their own compound station instead. Now, previously there were maybe children may share their tools or their books or stories. Now they can't do that. Okay, so and they're fine with that. They're fine with that. We have to slowly educate them why you cannot share now. And now they're used to it. They will understand on it. So they will be in the compound, so that things will be there. So it's well controlled. When we talk about physical distancing, there might be a possibility that they're going to reduce the number of kids in one kindergarten. Selepas ini hanya dalam secacar Asia.
Kembali lagi dalam Sejahtera Asia, masih lagi kita berbicara mengenai persediaan dan cabaran untuk masuk ke Tadika tahun 2021 ini. Jadi sekiranya tadi selepas kita mengupas mengenai topik ini, perlu adanya social distancing, physical distancing di pusat-pusat Tadika yang ada di seluruh Malaysia. Jadi Mr. Jason, if we need the physical distancing, we might need a bigger size of the classroom. So what can be alternative for this? Yeah, so we cannot increase the size, but what we can do is reduce the numbers. Now, this is not a huge problem at the moment because 95% of the school, Tadikas in Sarawak is a small scales, which means that the student number of students are about 10 to 15, that's it. So which means the room size are still capable to, to adapt all this, the children. So there are still size. Now, if let's say the size is not enough big, then now the school will do 2 sessions, maybe morning session and afternoon sessions, where they can rotate the students to have enough space. Now, so far at the moment, it was all controlled well. It's just that in the coming years, so if let's say in this year, if there are more enrollments coming in, there may be not enough space. So that's why it's very important that parents have to plan well, okay, and inform earlier. So the space can be occupied. We have enough space for the children. Dan seperti yang Encik Jason katakan tadi, melihat kepada suasana pandemik COVID-19 ini, susah untuk golongan ibu bapa memantau pergerakan dan aktiviti anak-anak mereka di pusat-pusat tadika. Jadi ini serba sedikit memberikan mereka rasa keraguan untuk orang kata tahap keselamatan dan kebersihan anak-anak mereka di tadika. Jadi Mr. Jason, how to convince those parents? So we have so far based on our track record, all schools have done very well. All schools have done very well. So as I mentioned earlier, the compound is a place where we can control. So the most important part is working together with the parents. Now, when we do declarations, when there's a case and so on, that parents must be very honest to us and let us always update us with the genuine news and so on. Now, not only that, in the class, in the class, even class to class, we are separate, which means that children with a class and the other class were not able to contact. So we try to reduce contacts between classes. So children are only able to contact children in their classes. So we have reduced all this, minimized the risk and the contacts. Yeah. So the main part is still playing on both sides, parents and the schools. When there are more boundaries practiced among these kids, there might be less element of education and entertainment. They feel like they cannot interact with their friends. So how you want to overcome that? So teachers have to be very creative. So we need to come out with different activities, like say just in their space, do different type of activities. So a lot of new games and different types of games need to be created. So the classes will be more fun and feeling and so on. So we tried we try to make it normal, although this is not normal. Okay, we try to make it normal because children go to Tadika. We try to create an environment for the children to develop. Now, children develop not only on academics. You need to be there are other aspects you need to be developed, not only physicals, socials, emotions, cognitive thinking, and so on. These are things that you cannot learn just in home. Okay, it need to be in a very secure environment which is ready. That's why we advise parents, it's possible, let the children come to schools and let them have a full development. So teachers will always come up with different types of, they have to do brain crunching. They have to crunch out different types of ways to teach children and so on. So we need to really give the teachers a real shout out because during this period of time, they not only have to adapt changes, but have to come up with different things, activities to allow children to have this what we call learning and not disrupt their learning, but also on a full development during this period. Right. So speaking about development for kids, it's actually very important for them to develop at the early age, for them to be prepared to enter primary school. So what happens if, let's say in a case where a student don't have the opportunity to have this development program in them? So what are the possible outcomes if they were to enter
primary school. Yeah, okay. So as mentioned earlier, now children have different developments. Now emotion, how do you control emotions? Now when it goes into primary one, it's a different environment. Different, the ratio of teachers will be different. Now in kindergartens, the ratio is about 1 to maximum 25. That's it. But most of the time it's about 1 to 10, 1 to 15, that's it. So it's a small scale. Children are still able to get attention from the teacher. But when you move into primary school, it's a different environment. So can the children, if they are not well, what we call prepared, okay, when it comes in a new different environment, can they adapt to the new environment, okay? How do they social, okay, development? How do they interact with the children? Because all the children and their classmates may be different people. How do they interact with teacher, okay, in different type of environment? What words should we say, and so on? This is not only on primary. I mean, it will be the whole life, because it will affect a person's interactions with other people. That's why you can see a lot of children. Now what we see is that because a lot of young children are too concentrated on tablets, okay, and all this YouTube and so on, which means that the lack of social developments between people, okay, this becomes a huge problem. They stay with their own comfort zone and so on. So this becomes a problem. So children need to have social developments, emotion development, and so on. Well, so when they comes into a new environment like primary one, easy for them to adapt to a new environment. They can interact. You know, when a person interact with a person, I mean, you know, easily you can interact. You can learn more. You dare to ask questions. You dare to make mistakes. Because we learn by making mistakes. Okay, we don't learn by making always good things. You need to make mistakes in order to learn. That's how we grow. Exactly. Itulah social interaction, social development sangat-sangat penting sebenarnya. Dan penerangan daripada Encik Jason pada hari ini saya kira memberi keyakinan kepada golongan ibu bapa terutamanya di luar sana untuk tidak teragak-agak menghantar anak-anak mereka ke tadika. Ingat, sekiranya tidak dihantar ke tadika, pastinya mereka akan mengalami masalah untuk membiasakan diri di alam persekolahan di sekolah rendah. Kita tidak mahu banyak kelompok di kelas pemulihan pada tahun 2021 ini. Jadi terima kasih Encik Jason. Thank you. Kerana sudi bersama kami dalam Sejahtera Asia. Kita akan kembali selepas ini dengan topik yang seterusnya. Jangan ke mana-mana. I hear the crystal raindrops fall, the beauty of it all, and it don't make no flowers grow. Yeah, make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, I wanna spend my time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Two of us. Oh, just the two of us. Building castles in the sky. Two of us. Oh, you and I. We look for lovers, no time for tears. Wasted waters, all that is. And it don't make no flowers grow. That's right. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Two of us. Oh, you and I. Just the two of us. Building castles in the sky. Two of us. Oh, you and I. I hear the crystal raindrops fall, the window down the hall, and it don't make no flowers grow. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you. Let's go. Just the two of us. We can make it if we try. Two of us. Oh, just the two of us. Oh, just the two of us.
building castles in the sky. Two of us, oh, you and I, just the two of us. We can make it if we try. Two of us, you and I, just the two of us. Building castles in the sky. Two of us, oh, you and I, oh, baby. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia dan guys, hari ini topik kita tema hari ini adalah sekolah, cikgu dan sebagainya, dan sekarang persediaan untuk kembali ke sekolah. Kita tahu sesi persekolahan akan mula pada 20 Januari, lagi 2 minggu saja lagi, dan selain daripada pengurusan tadika tadi kita lihat, dan tadi kita bersama dengan cikgu dan juga dua pelajar berbakat cilik, dan kita juga harus tahu mengenai pengurusan wang ataupun persediaan untuk kembali ke sekolah. Betul. Jadi pada pagi ini tetamu kita yang seterusnya tak lain tak bukan Wan Alif. Selamat pagi. Macam biasalah. Selamat pagi Wan Alif. Hari Tok pakai baju pun macam cikgu dah. Cikgu Wan Alif kah? Tema sekolah. Tema sekolah. Nasib baik cik pakai baju sekolah nak. Ya. Boleh juga lah. Okey Wan Alif, macam John katakan tadi, tak lama lagi mereka ni nak masuk sekolah. Dan pastinya mungkin pada tahun lepas disebabkan banyak hari tertunda, mereka tak dapat kembali ke sekolah. Mungkin ada lagi barang-barang yang masih boleh dipakai untuk tahun ini. Adakah itu juga satu bentuk penjimatan untuk sesi persekolahan 2021 ini? Okey, terima kasih Gas. Terima kasih John atas soalan, dan terima kasih kepada semua penonton yang menyaksikan ataupun nangga Sejahtera Asia pada hari itu. Okey, seperti yang sedia maklum, seperti pengumuman yang oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Pendidikan sendiri, mana sekolah yang akan dibuka pada 20 Januari 2021 ini yang pastinya akan menyaksikan satu landscape pengurusan sekolah yang dalam norma baru, dalam yang penuh dengan SOP, dan mungkin ada yang sebelum tu yang kita biasa ketika masuk sekolah, dan yang berlaku pada 2021 tu mungkin sesuatu yang luar biasa. Seperti sedia maklum, tahun lepas kerana pandemik 19, sekolah kita hampir 30% saja sesi pembelajarannya terlaksana. Jadi tahun ni kita berusaha untuk pastikan anak-anak tidak terlepas untuk mendapatkan skop-skop pengajian ataupun pelajaran-pelajaran yang telah pun ditetapkan buat pengajian mereka. Dan yang paling special guys, bagi calon-calon SPM pada tahun lepas 2020, mereka kena terima hakikat yang tahun ini mereka terpaksa memakai pakaian sekolah walaupun berusia 18 tahun. Pada tahun ini. Baru ingat dah nak graduate kan? Ya, belum. Sebab nak SPM. Betul? Dan kita berbalik kepada tip-tip ataupun langkah penjimatan. Betul. Pengurusan kewangan, langkah penjimatan kita seperti yang Gas cakap. Sebab tahun lepas memang kita sangat sedah masa. Terlalu banyak langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan melalui PKP, PKPD dan PKPP dalam memastikan lengkungan pandemik COVID-19 itu dapat diratakan, dan secara tidak langsung pasaran seperti sekolah pun terlibat secara tidak langsung. Jadi tahun tu mungkin akan ada penjimatan di sudut barang-barang persekolahan yang tahun lepas yang sempat dipakai, pencil box yang sempat dipakai, baju sekolah yang sempat dipakai setengah tahun pun sampai tahun lepas. Betul sih Gas. Apa nama jenama tu? Tupa apa? Sibuk gagal kita nak beli baru. Sibuk gagal kita nak ngambil kata orang nak ngikut
tahun-tahun yang lepas ya. Sat berbeli jenama tapau. bekal Tapau mesti ke lagi atas meja. Tapau. Saya nyebut je namanya. Saya nyebut tapau letak atas meja. Gago beli kasut sketsa. Sibuh macam ya. Tahun 2021 jangan kita membazir lagi ya. Dan apa yang paling menarik kita Rituk tu ada dah bau bersinar-sinar tu. Bau sinar-sinar tu. Mungkin yang layak ataupun yang dapat air sinar, gunakanlah sebaik mungkin. Sekolah silamak pergi buka, rancang betul-betul perbelanjaan. Anak-anak. Semak balik barang-barang anak-anak kita. Jangan kita beli last minute, jangan kita gagal apa kata orang tu ngikut trend. Mau saya cash robot cop beli juga, tekan kok katanya keluar. Lu dah main pasal cash sajalah anak lu nak belajar ke sekolahnya. Jadi jangan ikut trend, didik anak-anak kita. Zaman tu kita masih dalam COVID-19 dan kita masih belum menang. Didik tidak agak berjimat cermat. Ya, dari sudut barang gas. Dari sudut barang-barang yang boleh digunakan, gunakan. Mungkin ada abang-abang sidak yang kalau ikutkan tahun tu sidak sekolah lagi. Boleh pakai. Sebab sidak pun sama juga 3 bulan je. Another alternatif lah ya, kan. 3 bulan je. Dan kalau kita lihat tahun baru ini juga antara peruntukan kewangan yang boleh diberikan ataupun diperuntukkan oleh golongan ibu bapa ini untuk sesi sekolah tahun 2021 setakat selain daripada barang keperluan juga seperti bahan-bahan aspek penjagaan kendiri macam hand sanitizer, face mask dan sebagainya. Mungkin agak-agaknya lah berapa secara congak peruntukan yang perlu diperuntukkan oleh golongan ibu bapa untuk anak-anak mereka bagi aspek ini untuk tempoh sebulan, Cik Walif. Okey, terima kasih Gas. Dan antara aspek yang boleh kita ambil sebagai jaminan yang memastikan anak-anak kita berada dalam keadaan bersih, berada dalam persekitaran yang bersih. Yang pertama sekali sebelum kita mencongak bajet ataupun kewangan, kita bagi dia pendidikan. Pendidikan baharu. Maksud dia pendidikan baharu tentang COVID-19 ini. Pengenalan tentang COVID-19. Betapa pentingnya kita menjaga kebersihan. Betapa pentingnya kita sentiasa membasuh tangan. Tapi janganlah setiap yang meminta cikgu ambil ke jamban. Makin cikgu ambil jamban. Mak nyuruh basuh tangan. Ibu macam ya. Kita didik anak-anak kita. Mun dapatnya sentiasa menjaga kebersihan. Mun dapat beli hand sanitizer. Mbak ke sekolah dan yang paling penting dalam keliling persekolahan 2021 tidak dibenarkan untuk makan di kantin. Betul. Jadi ia peluang bagus. Sebabnya boleh bekal di rumah. Jimat. Jimat. Peluang untuk jimat. Masak nasi ungkai ikan long tak cabi padi siap. Aduh. Si sekolah lagi kecil makan cili padi. Mana yang dah besar lah. Yang salah. Okey, dan mun secara keseluruhan ataupun congak-congak kata Gas tadi berapa ia terpulang kepada berapa orang ibu bapa yang akan membiayai anak-anak mereka dalam persekolahan sama ada menengah, peringkat menengah ataupun peringkat rendah. Yang paling penting pun yang satu saya nak cakap sini, keluarkan nilai ringgit anda itu walau sedikit daripada sebelum anda menerima beban ringgit yang terlalu besar. Maksudnya siksalah kita beli hand sanitizer untuk dia makin pelitup muka, separuh muka, biar benda yang sentiasa praktik. Jangan kita dapat pakai macam pelitup muka lebih 8 jam kena buang. Jangan di bawah rumah diberus lagi. Si bagus macam beli je. Walaupun benda yang pakai buang tapi demi kesihatan, demi nilai yang sedikit tu kita dapat menjimatkan peluang ataupun kehidupan yang kita yang lebih panjang daripada kita berhadapan dengan benda yang panjang macam tu tapi kita limitkan kehidupan kita. Sebabkan ialah kata orang tu panjang explanation. Terima kasih. Tapi secara ringkas lah, pesanan secara ringkas kepada ibu bapa yang bakal menghantar anak-anak sidak balik ke sekolah. Mungkin boleh kongsikan kepada penonton kita. Okey, pesanan buat ibu bapa yang akan menghantar anak-anak pergi sekolah yang akan bermula pada 20 Januari 2021 itu, di mana yang paling penting kita masih dalam SOP
untuk mencegah dan juga meratakan lengkungan COVID-19. Dan yang paling penting, didik anak-anak kita. Kalau kita tidak mampu didik anak-anak kita untuk jaga kebersihan, jaga diri mereka sendiri, siapa lagi nak tegur mereka. Ya, dan cikgu di sekolah pun memang main peranan yang besar, tetapi cikgu mempunyai tanggungjawab yang lagi besar. Ya, akan mendidik anak-anak di sekolah dengan norma baru. Dan pastinya waktu rehat pun tidak kena monitor anak-anak yang makan dalam kelas, sebab si boleh makan merata-rata lagi. Dan persekitaran yang ada jarak fizikalnya dalam kelas. Dan benda yang memang satu tanggungjawab besar, bukan mudah. Kita sebagai ibu bapa, bukan saya lah, ibu bapa kita nanggah ibu bapa yang ngawal anak-anak di rumah nun, Yajak dah cukup. Bahkan cikgu yang terpaksa mengawal ratus-ratus. Itulah, terima kasih Wan Alif. Perkongsian yang sangat tu, tapi bukan saja penting untuk pengurusan wang, tapi juga penting dari segi penyediaan dan juga informasi mengenai COVID-19 tu. Dan kepada ibu bapa, saya pasti mereka telah mempunyai perancangan yang rapi untuk menyediakan barangan keperluan untuk anak-anak. Dan kepada anak-anak tu juga, orang kata janganlah demand sangat. Jangan orang kata ikut saja pilihan hati masing-masing. Orang kata kena sesuaikan juga dengan bajet ibu bapa anda. Yang penting kita dapat pendidikan kualiti di sekolah di samping dapat mengadaptasi dengan norma baru. Sekian saja untuk episod hari ini, minggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan, pastinya dalam Sejahtera Asia dengan topik yang lebih memberikan inspirasi dan topik-topik yang lebih berkualiti kepada anda. Sampai kita berjumpa lagi. Saya Ghazali Zawawi. Saya Jonathan Ding. Kita jumpa hari Isnin. Salam hormat. Bye. To show you, let it take you by wonder. Listen closely, the sounds of the rivers call for you, and the rainforest too. Here is where legends